Novina u današnjem danu, kuća broj 1, stigli su krovari i počinje da se stavlja krov. Vlada i ja smo odradili ovaj prvi red i sad smo doneli odluku, dogovorili smo se, idemo, prvo ćemo da zidamo jednu stranu pa ćemo onda drugu. A ja sam u međuvremenu iskoristio da uradim servis na auto. Evo ovako, improvizirao sam jedan kanal. A Vlada ostaje ovdje sam malo da sredi. Evo, bacili smo šalom na ovu stranu, sad će Vlada to malo da sredi kako treba. I pozdrav ljudi, evo nas, opet Bauštela Vegberg, Vlada i ja smo na Bauštelu, tako da ukratko obaveze, planovi naši i tako to. Ovako, prekjuče smo betonirali ploču, juče ujutru smo došli, mislili smo da ćemo uspjeti da nastavimo kao i do sad što smo radili, međutim, evo vidite koliko smo juče propadali u betonu. Tu je znači bila sve voda, poplava. Otvorili smo malo šalom levo i desno, malo smo izbacili vodu i otišli smo na drugu Bauštelu. Tako da juče nismo bili ovdje, Vlada i ja smo od ujutru ovdje. Evo, otprilike izvršena je priprema, mašina bačena, malo smo navukli blokove i današnji zadatak nam je početak ove kosine, znači zabad ili šreg. Počinjemo sa zidanjem tu i tamo naravno. E sad, šta nam je novina u današnjem danu, kuća broj 1, stigli su krovari i počinje da se stavlja krov. Tako da vidjet ćemo malo i njih, da ispratimo kako to ide. Evo vidite, oni su postavili ovu prvu gredu dole, navukli materijal i sad ćemo da ih ispratimo malo, njihovi planovi i njihove obaveze u toku dana, kako to ide kod njih, a naravno i kod nas. Ništa, Vlada i ja idemo sad da se razmerimo, stavljamo ekolice, ove vođice za zidanje. Kad nam oni budu oslobodili kran, imamo još 4 palete da izvučemo ovih blokova. I tako da, to je to otprilike, drugari.
Drugari, ja i Vlada idemo na pauzu, a postavit ćemo kameru neka snima njihov rad. Znači, cepaju majstori. Vidite kako im je došlo u paket i to je sve na svom mjestu.
Evo nas mi nastavljamo, ovako samo ukratko. Krov je postavljen, imaju tu još malo, evo nešto stavljaju, oni rade tamo. To je jedno. Drugo, Vlada i ja smo odradili ovaj prvi red. Bačeno je. I sad smo donijeli odluku, dogovorili smo se, idemo, prvo ćemo da zidamo jednu stranu, pa ćemo onda drugu. Falit će nam blok, tako da ćemo prvo jednu stranu da tučemo, pa posle drugu stranu. Da imamo šta će da nam ostane bloka za sutrašnji dan da se nabavi, da se doturi u stvari. Ima šta da se nabavlja.
Pozdrav ljudi, evo nas opet Bauštela Vegberg. Vlado i ja danas ćemo malo skraćenim terminom da se zadržimo na ovu Bauštelu. Subota je, ostaćemo do 2 sata, od ujutro je bilo jako hladno, bilo je minus, mašina nam mrzne, voda je bila umrzla, pumpa, tako da smo sve to sredili, cepamo lagano. A ja sam umeđu vremenu iskoristio da uradim servis na auto. Evo ovako, improvizirao sam jedan kanal. Sad vi meni recite koliko je to bezbedno, sigurno, ja se nadam da jeste, pošto sam već bio ispod. Evo, odvio sam ulje, to će lagano još da ostane, nek se još malo procedi, ne žurim sad nigde. Znači da to lepo iscuri. Eto ga, a ja i Vlada cepamo dalje. Imamo još jednu ćošku gore da dozidamo. Evo vidjet ćete sad, 1000 puta gore dole toku dana. Koliko da se organizuješ da izbaciš sve, ti bude tu opet nešto treba, opet nešto zvali. Evo nas drugari. Evo vidite, ova košina tamo. Ona je završena, počeli smo da je šalujemo lagano. Sad je ovaj deo ovdje ostao. Evo ga, Vlada. Pada Vlado, dobro jutro, Vlado. Jutro. Se smrzo, jesi, nego šta si. Evo drugari, znači ostaje nam još jedan red gore. I to bi bilo to. Krećemo znači i sa tom stranom može da se šaluje, ali ćemo najvjerojatnije prvo ovamo da završimo što smo počeli. Ovu stranu, tako da krećemo kasnije ovu stranu sa šalovanjem, nju ćemo koliko budemo stigli u toku dana, ako stignemo, ako budemo uspjeli da završimo i tu stranu, ok, ako ne, to ostaje za novi dan. Tako da to je to. Tučemo lagano. I tamo isto moramo, ako vidite, sami špic, same ćoške gore moramo da dozidamo taj deo gore. Znači ovdje gdje nam je ova ravnina, sad smo to tamo izbetonirali, stavljen je krov. Znači sad trebamo samo da spojimo taj deo tu i tu, taj špic na kuću broj 1. Treba to da dozidamo i to bi bilo to što se tiče tamo. Ima poslije malo stiropor tu da se polepi po samom betonu sa gornje strane. I to je to. Ovako, ja idem da sredim malo auto, kao što sam rekao malo pre da dolijem ulje, a Vlada ostaje ovdje sam malo da sredi. Evo, bacili smo šalu na ovu stranu, sad će Vlada to malo da sredi kako treba, da utegne. A ja sam otišao znači da sredim to dole na auto.
Pozdrav ljudi, evo nas još jedan put, bauštela Vegberg. Ovako, ukratko ćemo i na brzinu samo da se pozdravimo sa bauštelom u Vegberg. I ujedno da vas upoznam šta smo odradili, dokle smo stigli i tako da je sa bauštelom Vegberg s naše strane završeno. Ostalo je tu još malo, ali vidjet ćemo kad će biti ta akcija i kad će biti taj dan da se to odradi. Znači, ukratko ću vam objasniti o čemu se radi. Evo ovako, kuća broj 2. Kao što vidite, Vlado i ja smo podigli ove kosine, ozidali, zašalovali smo, izbetonirali. U današnjem danu smo znači rašalovali, to je bilo sve pod šalom, tu je bio haos, to smo sve raščistili, sklonili smo sve odavde, znači počišćeno. Ako vidite tamo dole, znači spremili smo taj ćošak, kasnije dolazi gore u vrh kad se postavi krov. I evo ovdje, evo ih ovdje isto za ovu stranu ovdje. Za ovu stranu ovdje, znači spremno je to sve, samo da se podzida kad se bude postavio krov. Kuća broj 1, krov postavljen, to smo vidjeli. Ozidani su oni špicevi tamo gore, ako vidite, da ne bi sad išao skroz tamo, da se penjem. Ozidano i polepljen je stiropor. Izolacija je stavljena sa gornje strane na kosini gdje će to kasnije i ovdje da dođe. Znači sa gornje strane, pošto krov dolazi malo višlje, i onda ovdje mora da se polepi taj stiropor. Znači obavezno izolacija odavde, dolazi izolacija odavde, tako da se ne stvara taj hladni most ili hladna veza, kako bi se to nazvalo pravilno. Znači, drugari moji, nama je bilo zanimljivo od početka pa evo do samog kraja ovdje, ali to je tako. Znači završava se bauštela, vidimo se na drugu poziciju drugog bauštela u pitanju. Evo, Vlada i ja se lagano dole pakujemo. Tu smo otprilike, eno tamo gdje smo spustili kiosk naš. Pored to, tu su nam neke mašinice, spušteno sve otprilike. Da ne kažem da je sve složeno kako treba, ali s obzirom na situaciju i vreme koje smo mi imali u toku dana, šta smo mi sve odradili, bilo nam je i loše vreme, kiša nas je tukla od ujutru. U toku jučerašnjeg dana isto kad smo betonirali ovdje, tukla nas je kiša samo tako. Tako da smo mi dobro i odradili. Evo vidite sami da je još voda po ploči. Tako da, drugari moji, bauštela Vegberg po meni završena i idemo dalje. Ovo je ovdje rupa naravno za izlaz od ozdo. Tu će najvjerojatnije drvene stepenice ili će pokretne neke da budu. To je manje više bitno za mene. Nadam se i za vas. Tako da, ostaje nam ovdje. Evo ovako. Ostaje nam ovdje rašalivanje. Ovo ne smemo da rašalujemo, da skidamo šalong, pošto je skoro ploča stavljena. Drugo, hladno je vreme, sporo veže beton. Takvi su vremenski uslovi, takav je ovaj period. Jesenji, zimski da kažemo. Evo vidite, sve je to mokro, voda kaplja. Ali ova voda se pojavljuje normalno iz ovih rupa. Evo vidite ove rupe, evo ove. To normalno imamo i gore. Pokazao sam vam ova velika rupa za izlazak gore u potkrovlje. Znači nije da je propustila ploča negdje, nego je to samo znači iz tih rupa. Evo ovako, ovdje je haos. Znači i prizemlje nije rašalovano. Vlada i ja smo počeli jedan deo ovdje da skidamo šalung. Koliko se vidi, dan je pri kraju i mi smo u frci sa pakovanjem. Znači taj deo tu treba to da se rašaluje, da se skine, vidjet ćemo to kad će da se organizuje taj dan. Ili koliko je već potrebno, dan, dva, koliko ljudi bude u toj akciji da se to skine. Izbacuje se šalung napolje, čisti se sve i onda je završeno s naše strane. Tako da, drugari moji, nadam se da ste uživali, nadam se da smo vam nešto dobro i pametno prikazali sa bauštele u Vegberg. Evo ga moj
kolega Vlada. Pozdravljamo vas iz Vegberga sa ove bauštele, pa se vidimo na neku novu lokaciju i drugu bauštelu. Tako da, pozdrav. Pozdrav. I lajkujte video ako vam se sviđa, udrite komentare. Šta god. Pozdrav. Evo nas, mi smo krenuli od ujutru sa betonažom fundamenta ili ti temelja. Evo, ovaj deo je završen ovamo. Dve i po.